O, bago lang si Swetoslav guys, nagsulat. Ari nga ginsulat. Tapos, ari nga alphabet nga Russian, kag English. Iya nga ililugan. O, ari nga sinulatan. Mama! O, basa ha? Mama! Swetoslav. Suksok bayo gani. Nano, ina O, arang iya nga mga drawings. O, mabasa siya sang iya nga ginasulat. Ang palaka ay mataba. Masaya ang palaka kapag nasa sapa. Aha. Teper, спрашивать. 1. Number 1. Ano ang pamagat ng kwento? Ha? Ang palaka sa sapa. Very good. Number 2. Saan ang palaka? Sa sapa. Number 3. Ano ang pakiramdam ng palaka na nasa sapa? Masaya. Ne? Very good, ikaw gali, no? Pagkitabi kong imo nga sinulatan diyo. Ay, tot. Tak. Aja ta. Ada Dua pa lang niya ka ya. Tak, ini paruskam na ning sapya ko, no? Это что это? Это стишок, да? Давай, посчитай как. Это русский. Русское. Что там написано? Hindi ba kami kabat? Лады, не боимся мы воды. Чисто умываемся, маме улыбаемся. Вот это. Молодец. Апир.